श्री परमात्मने नमः। ओम वासुदेवाय नमः। ओम व्यासदेवाय नमः। ओम जगन्नाथदासाय नमः। ओम गणेशाय नमः। ओम सरस्वती देवी नमः। हे माँ सरस्वती तुम्हें कंठरे बस, माँ कंठरे बस। अति बड़ी जगन्नाथ दास रचित श्रीमद् भागवत महापुराण षष्ठ स्कंधर आज आम सप्तदश अध्याय श्रवण करवा। यही अध्यायर प्रथम भाग पद्यांतरी एवं द्वितीय भाग यार व्याख्या शुणा पाइबा। यही अध्याय चित्रकेतु को पार्वती अभिशाप कथा वर्णना करा जायछि। श्रीमद् भागवत महापुराण 8टी पुराण मध्य सर्वसार। 8टी पुराण पढ़िबा जहा श्रीमद् भागवत महापुराण पढ़िबा ताहा। एभली ग्रंथ कलिजुगरे शुणिबा निश्चित भाव दुर्लभ। तेणु जदि पारुछंती श्रवण करंतु, नाही निजे मध्य घरे आनी ताकू अध्ययन करंतु, करांतु और शुणांतु। तेबे आरंभ करिबा षष्ठ स्कंध सप्तदश अध्याय। से चित्र केतु सप्तदशे विभूति पाई गर्भवशे जहुम हे शंकु हसिला उमाको सापे वृत्र हेला। अच्छा, एठी ताहले वृत्र काहीकि हेइथिला बा वृत्र जन्म कथा एठी वर्णना करा जायछि। श्री शुक उवाच जे दिगे अनंत ईश्वर सेठारु होइले अंतर चित्रके तुझे विद्याधर से दिगे करी नमस्कार तक्षणे हरस होइला गगन मार्गे चली गला लक्षेब रस अव्याहत बलई इंद्रिये होई जूत सिद्धचारण मुनि जेते स्तुति करंती अविरते महाजो दिशे सिद्धेश्वर रहे कुलाचल द्रोणीर आनंदे विद्याधरी संगे क्रीड़ा करई नाना रंगे परम ईश्वर नाम कराई करई गायन एकश महे से राजन आरोही अमूल्य विमान तेजेग जयी दिवाकर विष्णुदे इछि ताकु बर गिरीश देखिबार पाई गला से सिद्ध गण लई। मूल संस्कृत अनुसार चित्रकेतु विमान आरोहण पूर्वक विचरण करुवा समय शिव को सिद्धचारण द्वारा बेष्टित होई बसिथिबार देखिला। मुनिए अछंती पाखरे दुर्गा को बसाई कोଳରେ बाहुरे करी आलिंगन सभारे अछंती ईशान ताहांक निकटरे जाई उच्चसे हसी न बोलोई। चित्रकेतुवाच धर्मव कथा लोकंकर जगत गुरु ए शंकर सभार मध्य स्त्री संगे मिथुन भावे घेनी रंगे शिरे बही जटा भार के कहू तप एहांकर जगत स्वामी ब्रह्मवादी अष्टई सज्ज जार सिद्धि अछंती पत्नी अंके लई निर्लज लोक प्राय होई एकांते प्राकृत स्वभावे रहंती स्त्री बस भावे। प्राकृत स्वभाव अर्थात निकृष्ट स्वभावर व्यक्ति माने एजे स्व भावे देववर एहांको बोली व्रतधर स्वभार मध्य स्त्री घेनी अछंती जेन्हे नीच जोनी। श्री शुक उवाच
ଏ ରୂପେ ଚିତ୍ରକେତୁଙ୍କର ସୁନୀଣ ଉପହାସ ଗୀର ଅଖିଳ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଠାକୁର ଜାଣନ୍ତି ସକଳ ଅନ୍ତର। ଈଶ୍ୱର ତୃଷ୍ଣୀଭୂତ ହୋଇ ରହିଲେ କିଛି ହିଁ ନ କହି ଅଗାଧ ବୁଦ୍ଧି ହେରାଜନ ହସିଣ ହୋଇଲେ ମୌନ ଜାଣେ ସେ ଜିତେନ୍ଦ୍ରିୟ ମୋହି ସମୃଦ୍ଧି ଲାଭେ ଗର୍ବ ବହି ବଡ଼ିମା ପଣେ ବାରମ୍ବାର ନିନ୍ଦିଲା ଶିବଙ୍କୁ ଅପାର ସେଠାରେ ଯେତେ ଦେବ ଥିଲେ ସେ ମଧ୍ୟ କିଛି ନ କହିଲେ ଈଶ୍ୱର ମହିମା ନ ଜାଣି ଯେତେ ବୋଇଲା ପରିମାଣି ସଭାର ମଧ୍ୟେ ଦୁଷ୍ଟମତି ଶୁଣି କ୍ରୋଧିତ ହେଲେ ସତୀ ସେ ଜିତେନ୍ଦ୍ରିୟ ଅଭିମାନୀ ତକ୍ଷଣେ ବୋଇଲେ ଭବାନୀ। ଶ୍ରୀ ଦୁର୍ଗା ଉବାଚ ଶୁଣିମା ଜଗତ ଗୋସାଇଁ ଏ ନୂଆ ଦଣ୍ଡଧର ହୋଇ ଆମ୍ଭର ପରା ଦୁଷ୍ଟଜନ ନିର୍ଲଜ ଅଛନ୍ତି ଯେ ପୁଣ ତାହାଙ୍କ ଶାସନର ପାଇଁ ଏଠାକୁ ଏବେ ଆସିଛଇ ଯେ ପଦ୍ମ ଯୋନି ଆଦିଛନ୍ତି ଏମାନେ ଧର୍ମ ନ ଜାଣନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମାର ପୁତ୍ର ଛନ୍ତି ଯେତେ ଭୃଗୁନା ରଦର ସହିତେ କୁମାର କପିଳାଦି ଯେହି ଧର୍ମକୁ ନ ଜାଣନ୍ତି କେହି ମୋର ନିକଟେ ବସିଛନ୍ତି ମୋରେ ନିଷେଧ ନ କରନ୍ତି ନିତ୍ୟ ଭଜନ ଏହାଙ୍କର ପାଦ ପଙ୍କଜ ଦୁଇ ଯାର ଜଗତ ଗୁରୁ ଯା ମହିମା ସକଳ ମଙ୍ଗଳର ସୀମା ଯେଣୁ ନିନ୍ଦିଲା ଈଶ୍ୱର ଦଣ୍ଡକୁ ଯୋଗ୍ୟ ଏପାମର ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଇ ଏପାମର ବୈକୁଣ୍ଠ ପଦ ଆଶ୍ରୟର ସ୍ଥିରମତି ଯେ ସାଧୁଜନ ଯେ ପାଦ କରନ୍ତି ସେବନ ଏହି କାରଣେ ଦୁଷ୍ଟମତି ଯାଅ ତୁ ଏଥେ ନାହିଁ ସ୍ଥିତି ପାପିଷ୍ଠ ଅସୁର ଯୋନିରେ ଜନ୍ମ ତୁ ଲଭ ତମ ଘୋରେ। ଶ୍ରୀ ଶୁକ ଉବାଚ ସାପକୁ ପାଇଣ ରାଜନ ବିମାନୁ ଓହ୍ଲାଇ ତକ୍ଷଣ ନତମ ସ୍ତକେ ସିଦ୍ଧପତି ପ୍ରସନ୍ନ କରାଇଲା ସତୀ। ଚିତ୍ରକେତୁ ଉବାଚ ଭୋମାତ ଶୁଣ ମୋ ବଚନ ସାପ ମୁଁ ଘେନିଲି ଶିରେଣ ହେ ଦେବୀ ଅସୁର ଯୋନିରେ ଜନ୍ମ ଯେ ବିହିଲି ମୋହରେ ସେ ମୋର ପୂର୍ବ ଅରଜନ କହିବି ସାବଧାନେ ଶୁଣ ସଂସାରେ ଯେତେ ଜନ୍ତୁ ଛନ୍ତି ଅଜ୍ଞାନେ ମୋହ ହୋଇଛନ୍ତି ଭ୍ରମଣ କରି ଅନୁକ୍ଷଣ ଭୁଞ୍ଜନ୍ତି ସୁଖ ଦୁଃଖ ମାନ ଏ ଆତ୍ମା ଅବା ପର କେହି ଦୁଃଖ ସୁଖର କର୍ତ୍ତା ନୋହି ଯେ ଅଜ୍ଞ ପ୍ରାଣୀ ମାନେ ଛନ୍ତି ଏହାକୁ କର୍ତ୍ତା ବୋଲୁଛନ୍ତି ଗୁଣର ପ୍ରଭା ଅଟି ହେଇ ସାପ ବା ଅନୁଗ୍ରହ କାହିଁ କିଏ ବା ସ୍ୱର୍ଗ କି ନରକ କିଏ ବା ସୁଖ କିବା ଦୁଃଖ ଏକଇ ପ୍ରଭୁ ଆଦି ମୂଳ ମାୟାରେ ସୃଜଇ ସକଳ ଏହାଙ୍କ ବଦ୍ଧ ମୋକ୍ଷ ଦୁଇ ଦୁଃଖ ସୁଖକୁ ଦେଇଥାଇ ଏକଇ ପୁରୁଷ ମୁରାରି ତାହାର ମିତ୍ର ବା ବୈରୀ ଜ୍ଞାତି ବାନ୍ଧବ ବାପର ଆପଣା ନାହିଁଟି ଯାହାର ସର୍ବଭୂତରେ ସମକ୍ଷେହି ରାଗ ବା ଦ୍ୱେଷ ତାର କାହିଁ ତାହାର ଶକ୍ତି ରୁଏ ଭୂତ ହେଉଛନ୍ତି ଆତଜାତ ଏହାଙ୍କ ବଦ୍ଧ ମୋକ୍ଷ ସୁଖ ହିତ ହିତ ଅବା ଦୁଃଖ ଏହାଙ୍କ ଜନ୍ମ ଅବା ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ
तार शक्ति हेतु हे मात होई सावधान शुणिबा मोहर वचन सापरु मोक्ष हेबा पाई तुम्भंकु किछि न मागई सभारे मु मंद चलने सभारे मु मंद वचने तुम्भंकु बोइली अज्ञाने भोसती क्षमा करो एहा तुम्भे अखिल माया महामाया श्री शुकवाच एमंते प्रसन्न कराई ईश्वर पार्वती किसेही आपणा विमाने बसिला निज मंदिरे विजे कहला ए अनंतरे जे ईश्वर दुर्गा को कहन्ति मधुर ऋषिद इत्यसिध गण शुणुओ छन्ति से वचन देवदेव उवाच अद्भुत कर्मा जे ईश्वर प्रभाव देखो ता भृत्यर निस्पृह महात्मा से माने सुश्रोणी देख विद्यमाने विष्णुभ कत जेते जने भयता हांक नाही मने स्वर्ग वा मोक्ष वा नरक तुल्य दे खंती सेहु लोक देहिर देह संजोगरु परम ईश्वर लीलारु जन्म वा मृत्यु वा सुख साप वा अनुग्रह दुख पुरुष अविवेक सेहि एभावे भिन्न जे देखई जाहार वासुदेव भक्ति सुध जाहार दृढ़मति ज्ञान वैराग्य अछि जार पृथक भाव नाही तार मुहि भी रंची जे कुमार नारद आदि मुनिवर इंद्रादि जेते सुरेश्वर न जाणु चेष्टा कु ताहार ताहार प्रिय नाही केही अप्रिय जन केही नाही मित्र इरी नाही तार समान देखे आत्मपर सकल प्राणींकर प्रिय जेणु से सर्वभूतमय ए चित्र केतु महाभाग ताहार ए प्रिय अनुग अनुग माने अनुचर सर्वत्र समदृष्टि अच्युत प्रिय जेने मोहि महात्मा पुरुष जैसे ही एणु भी स्मय तार तहि नकर स्थिर कर मन विष्णुभ कत एहु जन समद रसी शांत सेहि विस्मय एथि अछि काहि श्री शुक उवाच शिवंक भागवत वाणी हरसे शुणीण भवानी हे नृप स्थिर कले मन विस्मय छाड़िले बहन से चित्र केतु ए प्रकारे देवीर साप घेनि शिरे ताहार ए साधु लक्षण जेणुक ला साप ग्रहण त्वष्टार दक्षिण अग्निरे जन्मिला दानवी उदरे वृत्रोहो इला तार नाम ज्ञानवी ज्ञान रे संपन्न सकल तुम्भंकु योहिलु सकल तुम्भंकु कहिलु आम्भंकु जेते प्रश्न कलु गोविंदे मति वृत्रासुर जन्मर कारण एहार एहिति हास पुण्यसार महात्मा ए चित्र केतुर विष्णुभ कत प्राणी जेहि ताहांक गुण जे शुणई सकल बंधु मुक्त होई सकल बंधु मुक्त होई वैकुंठ पद कुल भई एति हास जे प्रभाते पढ़िसु नई स्थिर चिते हरिस्मरण को करई परम गति किल भई बोलोई दास जगन्नाथ चित्र के तुराजा चरित ए गीते स्थिर कर मन फिटिब
मोहो भ्रांतिमान इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस संहितायां षष्ठ स्कंधे चित्रकेतु शापो नाम सप्तदशोऽध्यायः। वर्तमान यही अध्यायर व्याख्या शुणा। यही अध्याय वृत्रर जन्मर कारण कौन से विषय पुंखानुपुंख भाव कहुई। ध्यान सहित जानिले शुणिले आम जानिबा। श्री सुखदेव कही चले, हे परीक्षित, भगवान संकर्षण जो दिगरे अंतर्धान होगले विद्याधर चित्रकेतु से दिग को नमस्कार करी आकाश मार्ग स्वच्छंदे विचरण करने को लगे। महायोगी चित्रकेतु कोटि कोटि वर्ष धरी सकल प्रकार अभिलाष पूर्णकारी सुमेरु पर्वत रे घाटी मानक विचरण करने को लगे। ताहांको शरीर रे बल और इंद्रिय मानकर शक्ति अक्षुण्ण रहिला। बड़ बड़ मुनि सिद्ध और चारण माने तांको स्तुति करथांती। तांकरी प्रेरणा पाई विद्याधर मानक स्त्री माने तांको पाखरे सर्वशक्तिमान भगवानकर विभिन्न गुण और लीला गान करथांती। दिनकर कथा, भगवान देइथिबा तेजमय विमान रे बसी से कौनसी स्थान को जाउथिले। एतिकी बेले से देखिले जे भगवान महेश्वर बड़ बड़ मुनि मानक सभारे सिद्ध चारण मानक गहन रे बसचंती एवं भगवती पार्वती को कोल रे बसाई गोटे हाथ रे तांको आलिंगन कला परी धरिछंती। ताहा देखि चित्रकेतु तांख पाखकु चली आसिले एवं भगवती पार्वती को सुनाई सुनाई जोर रे हसी हसी कहबाको लागिले। चित्रकेतु कहबाको लागिले, कौन कहिले, आहे ये होउछंती सकल जगतर धर्म शिक्षक और गुरुदेव। ए समस्त प्राणी मानक मध्य श्रेष्ठ, अथच एहांकर एपरी दशा जे पूर्ण सभारे बसी स्त्री को देहरे लगाई भिड़ी धरछंती। विराट विराट जटाधारी तपस्वी एवं ब्रह्मवादी मानकर सभापति होई मध्य साधारण पुरुषंक पदी निर्लज होई कोଳରେ स्त्री को धरी बसछंती। आहे साधारण पुरुष माने मध्य एकांतरे ही स्त्री सहित बसा उठा करती, किंतु एते बड़ व्रतधारी होई भी एपरी पूर्ण सभाटारे स्त्री को कोଳରେ धरी बसछंती। श्री सुखदेव कही चले, हे परीक्षित, भगवान महेश्वरंकर बुद्धि तो अगाध। चित्रकेतुंकर एही कटुवाक्य शुणी मध्य से किछि न कहि टिके हसीदेले। सेही सभारे बसिथिबा ताहांकर अनुगत सदस्य माने मध्य चुप रहिले। चित्रकेतुंकु शिवंक प्रभाव जणा नथिला, तेणु से तांकु बहुत किछि कटु कथा कहिगले। मु जणे जितेंद्रिय बोली तांको मनरे गर्व होई जाइतला। तांकर सेही धृष्टता देखि पार्वती क्रोधरे कहिदेले। पार्वती कहिले, संसार रे आम परी दुष्ट और निर्लज मानक दंड दे शासन और भर्त्सना करिवार प्रभु एही ना कौन? एहार कथार जना पड़ुछि ब्रह्मा और ताहांकर भृगु नारद आदि पुत्र माने सनक आदि परम ऋषि कपिलदेव और मनु आदि बड़ बड़ महापुरुष बोध हुए ए धर्मर रहस्य जानती नहीं। सेइथिपई तो सेमाने धर्म मर्यादा उल्लंघन करुवा भगवान शिवंकर एपरी कर्म को बारण करुनाहांती। अरे ब्रह्मा आदि समस्त महापुरुष जहांकर चरण कमल ध्यान करती मंगल मानक मध्य मंगल कर साक्षात जगतगुरु भगवान को एवं ताहांकर अनुगामी महात्मा मानकु एही अधम क्षत्रियटा निंदा कला एवं तांकु शासन करने को चेष्टा कला। तेणु एही अभद्रता हेउछि दंड पाइबाकु योग्य। निजर बड़पण पाई एहार भारी गर्व। भगवान श्रीहरिंकर जेउ चरण कमल को बड़ बड़ सत्पुरुष माने उपासना करती एही मूर्ख सेठारे रहिबाकु योग्य नहे। चित्रकेतु को संबोधन करी, तेणु से दुर्मति तू जाई पापमय असुर जन पड़, ताहेले तू आउ केबे कौनसी महापुरुषों प्रति अपराध करिपारिबु नाही। श्री सुखदेव कही चले, हे परीक्षित, पार्वती एपरी अभिशाप दे देबारु चित्रकेतु विमान ओह्लाई पड़ी नत शिर होई तांको प्रसन्न करने को चेष्टा करे। चित्रकेतु कहले, माता पार्वती, मु करजोड़ी प्रसन्नतार सहित आपणकर अभिशाप ग्रहण करुछि, कारण देवता माने मनुष्य मानक निमंते जहा किछि कहि दियंती ताहा सेमानक प्रारब्ध अनुसार मिलुथुवा फलर पूर्व सूचना मात्र होइथाय। हे देवी, एही जीव अज्ञान रे मोहित होई रहुछि। हे एही जीव अज्ञान रे मोहित होई रहुछि एवं संसार चक्र रे घुरी घुरी सदा सर्वदा सर्वत्र सुख और दुख भोग करुछि। हे माता,
ନିଜର ଆତ୍ମା ସୁଖ ଦୁଃଖ ଦିଏ ନାହିଁ କି ଅନ୍ୟ କେହି ତାହା ଦିଏ ନାହିଁ। ଅଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ ହିଁ ନିଜକୁ ଅଥବା ଅନ୍ୟକୁ ସୁଖ ଦୁଃଖର କର୍ତ୍ତା ବା କାରଣ ବୋଲି ଭାବେ। ଏହି ଜଗତ ହେଉଛି ସତ୍ତ୍ୱ ରଜ ଆଦି ଗୁଣମାନଙ୍କର ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରଭାବ। ଏଥିରେ ଶାପ ଓ ଅନୁଗ୍ରହ ଭିତରେ, ସ୍ୱର୍ଗ ଓ ନର୍କ ଭିତରେ, ସୁଖ ଓ ଦୁଃଖ ଭିତରେ କ'ଣ ବା ପ୍ରଭେଦ ଅଛି? ଏକମାତ୍ର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତମ ଭଗବାନ ହିଁ କାହାରି ସହାୟତା ବିନା ନିଜର ଆତ୍ମସ୍ୱରୂପିଣୀ ମାୟା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ତଥା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବନ୍ଧନ ମୋକ୍ଷ ଓ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଆଦି ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ହେ ମାତା, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରି ସମସ୍ତଙ୍କଠାରେ ସମଭାବରେ ବିଦ୍ୟମାନ ଏବଂ ମାୟା ଆଦି ମଳର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ। ତାହାଙ୍କର କେହି ପ୍ରିୟ ନାହିଁ କି କେହି ଅପ୍ରିୟ ନୁହେଁ, କେହି ଜ୍ଞାତି କି କେହି ବନ୍ଧୁ ନୁହନ୍ତି ଏବଂ କେହି ପର କି କେହି ଆପଣା ନୁହେଁ। ତାହାଙ୍କର ସୁଖରେ ଅନୁରାଗ ନାହିଁ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କ୍ରୋଧ ଆସିବ କେଉଁଠୁ? ତଥାପି ତାହାଙ୍କର ମାୟା ଶକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟ ପାପ ଓ ପୁଣ୍ୟ ହିଁ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ସୁଖ ଦୁଃଖ ଓ ହିତ ଅହିତ, ବନ୍ଧନ ମୋକ୍ଷ, ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଓ ସଂସାର ବନ୍ଧନର କାରଣ ହୋଇଥାନ୍ତି। ହେ ପତି ପ୍ରାଣ ଦେବୀ, ମୁଁ ସାପରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରୁନାହିଁ। ମୁଁ ତ ଏତିକି ମାତ୍ର ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର କଥା ଯେଉଁ ଅନୁଚିତ ଲାଗିଲା ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ। ଶ୍ରୀ ଶୁକଦେବ କହିଚାଲେ, ହେ ପରୀକ୍ଷିତ, ଶିବ ଓ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ଏପରି ଭାବରେ ପ୍ରସନ୍ନ କରି ବିଦ୍ୟାଧର ଚିତ୍ରକେତୁ ସେମାନଙ୍କ ଆଖି ଆଗରେ ହିଁ ବିମାନରେ ବସି ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। ତାହା ଦେଖି ସେମାନଙ୍କୁ ବଡ଼ ବିସ୍ମୟ ବୋଧ ହେଲା। ତାପରେ ଦେବତା, ଋଷି, ଦୈତ୍ୟ, ସିଦ୍ଧ ଓ ପାର୍ଷଦମାନଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ହିଁ ଭଗବତୀ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ଶିବ କହିଲେ, ହେ ସୁନ୍ଦରୀ, ଦିବ୍ୟ ଲୀଳା ବିହାରୀ ଭଗବାନଙ୍କର ନିସ୍ପୃହ ତଥା ଉଦାର ହୃଦୟ ଦାସାନୁଦାସଙ୍କ ମହିମା ତୁମେ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିଲ ତ? ଯେଉଁ ଲୋକ ଭଗବାନଙ୍କର ଶରଣାଗତ ହୋଇଥାନ୍ତି ସେମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗ, ମୋକ୍ଷ ଓ ନର୍କ ସବୁଠାରେ ଏକମାତ୍ର ପରମ ତତ୍ତ୍ୱ ଭଗବାନ ହିଁ ସମାନ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କର ଲୀଳା ଅନୁସାରେ ହିଁ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ନାନା ଦେହ ସଙ୍ଗେ ସଂଯୋଗ ହେଉଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁଖ ଦୁଃଖ, ଜନ୍ମ ମରଣ ଓ ଶାପ ଅନୁଗ୍ରହ ଆଦି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଯେପରି ଭେଦ ଭ୍ରମ ହେତୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଆଦି ପ୍ରତୀତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଭ୍ରମବଶତଃ ଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ମାଳା ଆଦି ସର୍ପ ପରି ବୋଧ ହୁଏ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ମନୁଷ୍ୟ ଅଜ୍ଞାନବଶତଃ ଆତ୍ମାରେ ଦେବତା, ମନୁଷ୍ୟ ଆଦି ପ୍ରଭେଦ ଦେଖେ ତଥା ଗୁଣଦୋଷ ଆଦି କଳ୍ପନା କରେ। ଯାହାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଓ ବୈରାଗ୍ୟ ବଳ ରହିଛି ଓ ଯେ ଭଗବାନ ବାସୁଦେବଙ୍କ ଚରଣରେ ଭକ୍ତିଭାବ ରଖନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଜଗତରେ ଏପରି କୌଣସି ବସ୍ତୁ ନାହିଁ ଯାହାକି ସେ ହେୟ ବା ଉପଦେୟ ବୋଲି ଭାବି ତା ପ୍ରତି ରାଗ ବା ଦ୍ୱେଷ କରି ବସିବେ। ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମା, ସନକ ଆଦି ଋଷି, ନାରଦ ଓ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଭୃଗୁ ଆଦି ମୁନି ଓ ବଡ଼ ବଡ଼ ଦେବତା କେହି ବି ଭଗବାନଙ୍କ ଲୀଳାର ରହସ୍ୟ ଜାଣିପାରୁନା। ଏପରି ଅବସ୍ଥାରେ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର କ୍ଷୁଦାତି କ୍ଷୁଦ୍ର ଅଂଶ ମାତ୍ର ଅଟନ୍ତି, ଅଥଚ ନିଜକୁ ତାଙ୍କଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଜଣେ ପୃଥକ୍ ଈଶ୍ୱର ବୋଲି ଧରି ନିଅନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱରୂପକୁ ଜାଣିପାରିବେ ବା କିପରି? ଭଗବାନଙ୍କର କେହି ପ୍ରିୟ ନୁହନ୍ତି କି କେହି ଅପ୍ରିୟ ନୁହନ୍ତି, ତାହାଙ୍କର କେହି ନିଜର ନୁହନ୍ତି କି କେହି ପର ନୁହନ୍ତି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସକଳ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ଆତ୍ମା, ତେଣୁ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟତମ। ପ୍ରିୟ ଏହି ପରମ ଭାଗ୍ୟବାନ ଚିତ୍ରକେତୁ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ସମଗ୍ର ରୂପ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଅନୁଚର, ଶାନ୍ତ ଓ ସମଦର୍ଶୀ ଏବଂ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ। ତେଣୁ ତୁମେ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତ, ଶାନ୍ତ ପୁରୁଷ ଏବଂ ସମଦର୍ଶୀ ମହାତ୍ମାଙ୍କ ସ୍ୱଭାବକୁ ଦେଖି କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିସ୍ମିତ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଶ୍ରୀ ଶୁକଦେବ କହିଚାଲେ, ହେ ପରୀକ୍ଷିତ, ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କର ଏହି ବାଣୀ ଶୁଣି ଭଗବତୀ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ଚିତ୍ତବୃତ୍ତି ଶାନ୍ତ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ତାଙ୍କର ବିସ୍ମୟ ଦୂର ହୋଇଗଲା। ଭଗବାନଙ୍କର ପରମ ପ୍ରେମୀ ଚିତ୍ରକେତୁ ମଧ୍ୟ ଭଗବତୀ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ଓଲଟା ଶାପ ଦେଇ ପାରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ସେ ତାଙ୍କୁ ଶାପ ନ ଦେଇ ତାଙ୍କ ଶାପକୁ ନିଜେ ଶିରୋଧାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ସାଧୁ ପୁରୁଷଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ। ସେହି ବିଦ୍ୟାଧର ଚିତ୍ରକେତୁ ହିଁ ଦାନବ ଯୋନି ଆଶ୍ରୟ କରି ତ୍ୱଷ୍ଟାଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣ ଅଗ୍ନିରୁ ଜାତ ହୋଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ନାମ ହୋଇଥିଲା ବୃତ୍ରାସୁର। ସେହି ଯୋନିରେ ବି ସେ ଭଗବତ ସ୍ୱରୂପର ଜ୍ଞାନ ଓ ଭକ୍ତିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲେ। ବୃତ୍ରାସୁର କାହିଁକି ଦୈତ୍ୟ ଜନ୍ମରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ କିପରି ଭଗବତ ଭକ୍ତି ପାଇଲେ ବୋଲି ତୁମେ ମୋତେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲ,
ତାହାର ସକଳ ବିବରଣ ମୁଁ ତୁମକୁ ଶୁଣାଇଦେଲି। ମହାତ୍ମା ଚିତ୍ରକେତୁଙ୍କର ଏହି ପବିତ୍ର ଇତିହାସ କେବଳ ତାଙ୍କର ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ସମସ୍ତ ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ମହାତ୍ମ୍ୟ। ଯେ ଏହା ଶୁଣନ୍ତି ସେ ସମସ୍ତ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଯେଉଁ ଲୋକ ପ୍ରାତଃକାଳରେ ଉଠି ମୌନ ରହି ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ଏହି ଇତିହାସ ପାଠ କରନ୍ତି ସେ ପରମଗତି ଲାଭ କରନ୍ତି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏଭଳି ଏକ ଉପାଦେୟ ଗ୍ରନ୍ଥର ସର୍ବସାର ଆପଣମାନେ ଆଜି ଶ୍ରବଣ କରିପାରିଥିବାରୁ ଭଗବାନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଶେଷ କୃପା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।